الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وسائر صحابته وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ayat Al-Quran yang familiar, yang sering kita dengar, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ukuran kemuliaan yang sebenar-benarnya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Yang tentunya kebanyakan orang menilai kemuliaan bukan dari ketakwaan, tapi dari jabatan, kekayaan, dan nasab atau keturunan. Sehingga dalam pandangan manusia, setakwa apapun seorang manusia, seorang hamba Allah, tetapi kalau dia miskin, maka akan kurang dihormati. Sehingga setakwa apapun dia, tapi kalau keturunan biasa-biasa saja, maka akan kurang dihormati. Begitu juga orang setakwa apapun, kalau dia tidak memiliki jabatan, maka akan kurang dihargai. Padahal dalam pandangan kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tadi sangat jelas, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya, yang mulia bukan yang kaya, yang mulia bukan yang tinggi jabatannya, bukan pula yang bagus nasabnya. Bahkan sebagian hamba Allah ada yang membanggakan nasabnya, mengaku keturunan fulan bin fulan bin fulan bin fulan dan seterusnya. Tapi kenyataannya akhlak dan budi pekertinya jauh dari akhlak leluhurnya. Maka wajar jika ada sebagian manusia yang meragukan nasabnya yang mulia. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi
pertalian nasab di antara mereka di hari itu, yaitu hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Nasab pada hari kiamat tidaklah bermanfaat. Yang bermanfaat adalah iman dan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketakwaan bukan kita dapat dari pengakuan, dan ketakwaan bukan juga diukur dari klaim bahwa saya adalah orang paling bertakwa di kampung ini. Bukan seperti itu. Tapi ketakwaan ada ciri-cirinya. Jika ada seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia adalah hamba yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Amma ba'd fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim." Sesungguhnya orang yang bertakwa punya ciri-ciri, punya tanda-tanda, sehingga dengan itu bisa diketahui dan dikenali ketakwaannya, dan dia bisa menyadari apakah ia termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Ciri-ciri yang pertama, kata beliau radhiyallahu anhu, bin sabrin 'alal bala wa ridha bil qada. Ciri yang pertama diketahui dari kesabaran dan keridhaan pada musibah yang menimpanya. Walaupun bagi kita sulit untuk mencapai tingkatan keridhaan ketika dapat musibah, paling tidak ketika kita dapat musibah adalah bersabar. Yang kedua, kata beliau Ibnu Zubair, wa syukrin na'ma'i. Ciri orang bertakwa yang kedua adalah bersyukur ketika mendapat nikmat. Maka jika kita mendapat nikmat yang mungkin menurut pandangan kita nikmat itu sedikit atau kecil, lalu kemudian kita meremehkan nikmat tersebut, maka kita bukanlah termasuk hamba yang benar-benar bertakwa. Dan ini perkara yang sulit. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik supaya kita bisa mensyukuri nikmatnya. Lihatlah Nabi Nuh, lihatlah Rasul ulul azmi Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa beliau adalah abdan syakura, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Jika Nabi Sulaiman disebut hamba yang pandai bersyukur, maka wajar, karena Nabi Sulaiman kaya, punya istana yang megah. Tetapi yang diabadikan dalam Al-Quran dan semoga kita menyontohnya adalah Nabi Nuh yang dakwah sulit 900 tahun, hidup pas-pasan, tetapi Al-Quran menyebut, Allah mengabadikan beliau adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Jika ada orang kaya bersyukur, maka pantas dan harus bersyukur, dan wajar orang kaya bersyukur. Tetapi kalau ada orang miskin bersyukur, ini luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang miskin dituntut dalam kehidupan dunia ini mereka bersabar. Kalau bersabar saja orang miskin sudah bagus, apalagi mau bersyukur. Sebagai contoh, orang kaya sedekah dengan nominal yang besar, maka memang seharusnya orang kaya sedekahnya besar. Tetapi jika ada orang miskin sedekah, memaksakan sedekah walaupun kondisinya pas-pasan, sedekah nominal kecil 2.000, 5.000, maka ini luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang miskin yang memaksakan sedekah meskipun kecil 2.000, 5.000, semoga tergolong hamba yang abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana Rasul Azmi Nabi Nuh alaihi salam. Lalu ciri yang ketiga, kata Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, wa dhullun aw wa dhullin li hukmil Qur'an.
Ciri yang ketiga orang yang bertakwa adalah patuh dengan hukum yang termaktub dalam Al-Quran. Sebagaimana para sahabat ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkata sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalam surat An-Nur, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man taslaq ilmun bi nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ma'syiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa daru fawahisha ma dhahara minha ma batan. وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمعة والجماعة واعلموا أنه أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمة إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم